Maayong buntag kanatong tanan. Mga intensyon sa Santos nga Misa. Alang sa kalag ni Egbert Sueco, naghalan Sueco and Albotra family. Misa pasalamat alang sa tanang grasya nga nadawat sa mayong panglawas. Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, San Vicente Ferrer, Santo Niño, Mother Perpetual Help, Santissima Trinidad, Virgen San Lourdes, nagpamisa, Albotra family. Ala sa kalag ni Mariano Sueco, Primitiva, Hilinina Elmer, Cyrus Elmer, Marina Regino, Macaria Campos, Espiridion Senior, Espiridion Junior, Michael Arivalo, Francisco, Gloria Mario, naghalad, Sueco, and Albotra family. Alang sa kapahulayan gayon sa kalag ni Hinaro Lagronio Senior, halad ni Dick Jane Logronio and family. Misa pasalamat sa Santissima Trinidad, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Inahan sa kanunay panabang Mama Mary, Virgen San Lourdes, Señor Santo Niño, San Roque, San Antonio de Padua, San Isidro, San Vicente, San Rafael Arcangel, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sa mga santos na tanan, pasalamat sa magrasya nga nadawat ilabi na sa kayuhan sa panglawas sa tibong pamilya ug sa tanan nga frontliners. Naghala Domi Mali Mindaros and family. Sa kalag ni Julieta Cabal sa iyang ika-3rd death anniversary, nagpamisa Angie Ninio Cabal. Sa paginomdom sa kalag ni Julieta Saruna Cabal, nagpamisa Melody Jordan Campos and family. Pasalamat sa magrasya nga nadawat Santo Niño inhas kanunay panamang, nagpamisa Amay Arnaiz. Sa kalag ni Marcos Abundio Fausta Clemente Loretta Artemio Teresa Mateo Celerino, nagpamisa Amay Arnaiz. Pasalamat sa Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, Señor Santo Niño, San Vicente Ferrer, sa tanang mga santos ug santas ug alang sa kalag nila ni Restituto, Francisco Lourdes, Flora, Juvenal, tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Rachel Ofred Rodriguez. Pasalamat sa mahal na Virgen Maria Santo Niño sa pagsaulog sa akong birthday karong adlaw. Maayo akong lawas gikan ni Eric Christian Catalan. Pamisa sa kalag ni Jeronima Toricampo, nagpamisa Gloria Malaib. Pamisa sa kalag ni Filomeno Jes, nagpamisa Floran Boy Papugais. Sa kalag ni Paulino Aybunjo Edelberto Villarmino, kalag ng tanan sa Purgatorio, naghala Joy Pananganan and Children. Sa kalag ni Joel Felix Morano, gikan sa iyang mahigugmaong asawa o mga anak. Sa kalag ni Jaime Lastimosa Senior, Rogelio Esmeralda Vitiliana, Lauriana Artemio Patricia Renerio, kalag ng tanan sa Purgatorio, nagpamisa Ima Daclison. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa Niño de Cebu, Mama Mary, San Antonio de Padua, nagpamisa Mariter P. Villamor and children. Sa kalag ni Eugenio Cabahog Senior, Marcelina Reducto, nagpamisa Gina and Edward Cabahog. Sa kalag ni Edelberto Suicong na nangkalag sa Purgatorio, nagpamisa Mariter Villamor and children. Mass petitions for Ninia Laodes, strength, perseverance, and steadfast faith and trust in God from the loving family. Sa kalag ni Irani de la Vega, nagpamisa Reverend Jane Putuba and Austin Barsado. Sa kalag ni Victorina Alferez Rizada, Romualdo Juana Artiaga, nagpamisa Andres Rizada. Sa kalag ni Juana o ni Cipriano, nagpamisa Tining Francunas. Sa kalag ni Paulina Hispania, naghalad Jandolf Aburdo. Kalag ni Jorly Suhot, nagpamisa Chinchin and John Suhot. Alang ni Domingo Mahinde, nagpamisa Diosdada Pialan. Sa kalag ni Antonia Muaren, Juanita Suntiro, Gregoria Rodriguez, kalag ng tanan, nagpamisa Nicolas Abipunte. Sa kalag ni Abundia Geraldine, Rufina Ricapente Vicente, nagpamisa Vilma Ricardo. Sa kalag ni Victorina Rizada, nagpamisa Ilsa Laray. Alang ni Camila Froline o
kalangatanan ng pamisa Arlinia Pupistas. Sa kalag ni Jose, Benigna, Crispin, Baldomera, Lucila, James, Susimo, nagpamisa Belen and Michael Campania. Sa kalag ni Maxima, Antioco, Eugenia Opasiano, naghala Cherlyn Relion. Sa kalag ni Julia Severo Hermes, nagpamisa Marijo Ipatalalan. Sa kalag ng tanan, ilabi na ang mga anghel sa langit, nagpamisa Susang Filomeno Gripo. Sa kalag ni Abundia, Rufina, Vicente, Bonifacio, Julio, Geraldine, nagpamisa Betty Rizada. Thanksgiving Mass for good health and for the 3 years old birthday, nagpamisa Nida. Pasalamat sa grasya nga nadawat sa mayong panglawas, nagpamisa Amiel Obregon. Sa kalag ni Valeria, Doroteo, Maximo, Diosdada, Severo, Rodolfo, Rosiana, Magdaleno, Vin, Nasing, Crispin, Militona, Gregoria, Guillermo, Catalina, Junicio, Raimunda, Arsola, Juliana, Juan, kalag na tanan, nagpamisa Lisa Trumpo. Sa kalag ni Wilfredo Angela Proceso, Ildefonso Alfredo, Priscilla, kalag na tanan, nagpamisa Virgie Candilada. Pamisa, pasalamat San Agustin, nagpamisa Marites Cañedo. Sa kalag ni Epifanio Consolasyon, nagpamisa Marites Cañedo. Sa kalag ni Calixto Canio, nagpamisa Marites Cañedo. Alang sa kalag ni Alfredo Cecilia Corazon Robert, nagpamisa Tony Tapuada. Sa kalag ni Simeona Siong Ninyo Hong Rafaela Felisa, tanang kalag sa Purgatorio, nagpamisa Tadoy and Marian Bermudo. Sa kalag ni Aurea Unglope, nagpamisa Junjun and Jodelyn Sidinio. Misa sa kalag ni Pauline Punyong, Bibing, Nina, Felisa, Pedro, Oyong, Berding, Lino, Garing, Marlon, o Franklin. At ika ni Alex and Milba. Para ni Lia, Timyong, Daday, Timkang, Maximo, Rosinda, Silva, Juan, Minga, Jenny, Nili, Roma, Apong, Eddie, Rivera, Antonia, Flores. Alan ni Alex and Milba. Alan ni Isabel Codilia, Alan Alison Codilia. Sa kalag ni Gerarda Olanda Alcos, nagpamisa Aldaya Family. Alang ni Felipe Potenciana, Cecilia, Filomena, Eusebio, Victoriano, Benito, Agapita, Consorcia, Esteban, Isabelo, kalagatanan, nagpamisa Rosie Blanco. Sa kalag ni Juana, Crescencio, Ignacia, Catalino, Sabanal, Senior, Petronila, Jorly, Pedro Tolomia, Senior, Pedro Tolomia, Junior, Dani, Cristina, Salito, Pablo, kalag na tanan, Agripina, Manos, ng Gaulincia 10, o Liminsa, pamisa sa kalag ni Frisca, Regino, Maurilio, Fructoso, Avelino, Leoncio, Leocadia, Hinaro, Paulino, kalag na tanan, nagpamisa Nori, Silada. Alang sa kalag nila ni Chodoro, Magdalena, Florentina, Eustiquio, Honorata, Jeronimo, Ignacia, Victoria, Alicia, Magdalena, Marcelo, Nestor, Crispolo, Anglito, nagpamisa Marilyn and Glenn Sambuagnon. Pasalamat San Antonio de Padua, nagpamisa Eddie and Bistra family. Alang sa kalag ni Restituto, Basilisa, Gregorio, Cristino, Segunda, Sinuna, Apolonio, Andrea, Delfina, kalag ng tanan sa Purgatorio, nagpamisa Ophelia de Veno. Sa kalag ni Calixto Inocencio, Candelaria, Jose Manaid Senior, Felicissima, Jose Manaid Junior, Victorino, Anaklita, Herbacio, Matia, Rufina, Placida, Maria Susada, kalag ng tanan sa Purgatorio, mga Angeles, nagpamisa Gloria, T. Manain and family. Sa kalag ni Isidoro Padillo, nagpamisa Julian Lugdonio.
Sa kalag ni Restituto Rodriguez Basilisa Francisco Lourdes de los Reyes, kalag ng tanan sa purgatorio, nagpamisa Nonoy Andimi de los Reyes. Ala sa kalag ni Primo Jess Senior gikan ni Junal, Jilan, and Jamjam Jess. Sa kalag ni Primo Jess Senior gikan ni Soli and Bimboy Misas. Pasalamat San Antonio de Padua sa iyang kapistahan ng Salamat Gloria Manaid. Pasalamat sa Santísima Trinidad, Mama Mary, Senior San Isidro Labrador, Santa Cruz, San Roque, Santa Filomena, Santo Niño, tanang mga santos ug santas, Salamat Gloria Manaid and family. Pasalamat sa mayong paglawas San Antonio de Padua, misalang nila ni Antonio Fabian Hospicia, Gavino Senior, Romina, Heriberta, Doroteo, Mauricia, Visita Galag ng tanan, nagpamisa Andre Junior Susada. Pasalamat sa mga Angeles, John Paul, Galag ng tanan sa Purgatorio, pamisa. Pasalamat sa mga santos San Antonio de Padua, nagpamisa Gerald and Teresa Peresores. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa Santo Niño, Mama Mary, Sagrada Familia, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, San Vicente Ferrer, Nas Kanunay Banawan, Santísima Trinidad, o mga santos santas, ug ang kalag nila ni Maria, Sembroso, Graciano, Teresa, Postiniano, Alberta, Gemma, Buenaventura, Silverio, Corazon, John Lee, Mark, Margie, Valentino, Leonardo, Linda, nagpamisa Marcela and Jesus ni Rosa and family. Misa sa kalag ni Romeo Tinebro o Dionisio Tinebro, nagpamisa Anisita Tinebro. Alang sa kalag ni Francis Hermia, umingon man sa pinangga niyang asa ni Gugma nga si Flor Delisa Itang, adlaw usab niyang natawhan karon June 10, ang nagpamisa iyang papa o mama. Sa kalag ni Agustin Barbera ng Agustina Barbera, nagpamisa Bibi Barbera and family. Pasalamat kang San Pedro, San Roque, San Antonio, San Agustin, San Antonio, San Jose, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, Nuestra Señora del Pilar, Santa Filomena, inhas kanunay panabang tanang mga santos nagpamisa Trinidad Ida Tangarurang. Alang sa kalag ni Ramon, Maria, Faustina, Trinidad, Francisco, Marcela, Lourdes, Fidel, Vicenta, Pepe, Julito, Antonio, Concepcion, Petrona, Rosendo, Regina, Rosendo, Antero, Eugenia, Caetana, Margarita, Sergio, Daniel, Yona, Baldo, Otto, Frido, Tomas, Simon, Beltrodes, Totol, Sherilyn, Sergio, Merlin, mga Angeles, Emmanuel Suarez, o tanang galag sa Purgatorio, labi na ang Hikalintan, nagpamisa Trinidad, Ida, Tangarurang. Sa kalag ni Placido, Maria, Benigna, Pio, Gertrudes, Samuel, Juana, nagpamisa Pablo Ridilla. Pamisa pasalamat sa adlaw natawhan ni Beli o Peri Cervantes sa mga grasya nga among nadawat o labi na gyud nga gipanalipdan ni sa mga sakit karon. Pamisa sa kalag ni Hugo, Chugangco, Agatona, Pedro, Rufina, Wilfredo, Mauricia, Valeria, Cornelia, Santos, Agapito, Codera, Benita, Herman, Petrona, Abilina, Maxima, Margarito, Felix, Cipriano, nagpamisa halan Chugangco family. Thanksgiving Mass to the Holy Trinity, Healing Mass, Petition, and Recovery of Elaine Dayagbel C. Misa pahinumdom sa kalag ni Restituta Escalante sa iyang adlaw natawhan karon, nagpamisa Gemma and family. Pahinumdom sa iyang Mass, pahinumdom sa iyang birthday karon ni Margarita Pastor, nagpamisa Gemma and family. Misa pahinumdom sa birthday ni Antonio Sabandal o tanang kalag nag-birthday karon, nagpamisa Gemma and family. Misa sa kalag ni Mang Delma Patalingong sa tanang kalag sa Purgatorio labi nang way naghandom, nagpamisa Bebet family.
Misa pasalamat sa Santisima Trinidad, San Vicente Ferrer, Santos na tanan, sa kalag ni Francisco Villacorta, Senior P. Justino Angela Valeriana Cristituto, Amado Crescenciano, tanang kalag sa purgatorio ng Pamisa, Binilda Family. Alang sa kalag ni Julian Bacaling o Reynald Clarion, Alfredo Ordinisa. Pasalamat sa Santisima Trinidad ng Pamisa Amarche. Misa sa kalag ni Feliciano Heraldizo Hilario Labiste kalag ng tanan sa purgatorio ng Pamisa Heraldizo Family. Pamisa alang sa kalag ni Maxima Cabello Reformado ang nagpamisa Ede Reformado and Family. Ugalan sa tanang kalag ilabi na ang walay naghandom kanila daghang salamat may punta tanatong tanan. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa buwan, mahimo nga amon kami, batok sa mga kadautan, ug salita sa yawa, nga puson ta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langitnong hukbong, inaagi sa imong Diyos nung gahong, itampo sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari punta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, o sa tanang dapit sa kalibutan, karon o hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan ni anahan. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ato karong basulan ang atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ining Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga makinaadmanon ug mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran
ug agangka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadaig. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ubad kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahapturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel. O gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Og si Elias miduol sa tanang katawhan. Og miingon, nganong dili man kamo makahukom? Kon ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan kon si Baal mao'y Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan, wala gayud mutubag kaniya. Unya si Elias mingon sa katawhan, ako na lamay nahabilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, upat kagatos og kalim-an katawo. Ihatag kanamo ang duha ka turong baka. Adto kanila ang usa aron ilang ihawon og lapa-lapaon ug itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan ug andamon ko usab ang usang turo ug ipahimutang ko ibabaw sa sugnod. Ug dili usab daigan. Ug sangpito nila ang ngalan sa ilang Dios ug sampiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. O ang mga tao miuyon. Unya si Elias mingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamo usa ka turong baka, ug andama ninyo kini pag-una, kay daghan man kamo. Ug sangpita ang inyong Dios nga nagpadala siya kalayo. O gikuha nila ang turo o gihatag kanila. O giandam nila kini. O gisangpit nila si Baal gikan sa bungtod, buntag hangtod sa udto sila miingon. O Baal, tuwagain taong kami. Nagsayaw-sayaw sila, libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayod mitubag. Ug sa pagkaudto, si Elias mibugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsangpit, kay tingaling na malandong pa siya, o tingali may gilakat, o natulog ba o kinahanglang ukaw. Ug mikusog sila pagsangpit, o gisamad-samaran nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangkaw, sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabihing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako, ug miduol kaniya ang tanang tao, ug giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagbuha si Elias ug napulog duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob, nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, Israel, maoy imong ngalan. Ug pinaagi niini mga bato, naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siya usa ka kanal libot sa halaran, ug ang kadakon niini kasudlan ug kauhaan ka litro nga tubig. Ug gipahimutang niya ang sugnod, ug gilapa niya ang baka, ug gitungtong ang sa sugnod, ug mingon siya. Unag tubig ang upat ka tadyaw,
ug bubui ang halad nga sunugonon. Ingon man ang mga sugnod, ug mingon pagayod siya. Bubui pa ninyo, ug gibukbuan na usab nila, ug mingon na usab kanila si Elias. Bubui na usab ninyo sa ikatulo nga higayon, ug gihimo nila kini. Ug misanap ang tubig libot sa halaran, ug ang mga kanal napuno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad, si propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ipakita niining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga taon ako, O Ginoo, aron masayop kining katawhan nga ikaw, Ginoo, mao ang Dios, ug nagpahinulsol mo sila. Unya mikonsad ang kalayo sa Ginoo, ug giut-ut ang halad nga sunugonon, ingon man ang mga sugnod. Lakip na ang mga bato ug abog, ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita nila sa kanang katawhan, nang hapa sila ug mingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang mao'y Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Antay ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay Ikaw ang akong kinauman. Antay ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay Ikaw ang akong kinauman. Bantayi ako, O Diyos, kay nakadamot ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. Bantay ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay Ikaw ang akong kinauman. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin, ug akong upang. Ikaw mao ang naglikod sa akong banal. Bantay ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay Ikaw ang akong kinauman. Tiyaygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa kagabhion nagapahimangno kanako sa akong kasing-kasing. Ibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan, kun ana siya sa akong
akong sadalan sa kinabuhi. Sa bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Sa mga kalipayan diha sa imong tuong kamot. Hangtod sa kahangturan. Bantay ako walay kabilinggan. O Diyos, sa ikaw ang akong ilauman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Hinimayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo huna-hunaan nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako mani aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayon sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasubuan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan. Atong i-focus ang atong kamalamdong meaning pulong Jesus. Wala akong wani aron pagsalikway sa balaod, kundili aron paghatag ug hustong kahulugan nini. Wala siya wani aron pagsupak pagsalikway sa balaod apan paghatag ug hustong kahulugan. Adunay panubingon nga nagkanayon, you are not breaking the law, but you are breaking yourself against the law. Wala sa panahon kuno nga musupak ka sa balaod, ang balaod wala maguba, wala ma-break, wala maunsa, apan ang atong kaugalingon maoy nadaot. You are not breaking the law, but you are breaking yourself against the law. Naay panahon nga malipay ka nga dili ka masakpan sa dihang pagbuhat o mga sukwahi sa balaod. Malipay nga dili masakpan mangawat pananglitan. Malipay nga dili madakpan labi na mulabang walking pananglitan o panahon sa rules sa traffic, imbis red, padayon lang ihapon o padagan sa sakyanan, i-stop. Usahay malipay ta sa dihang atong dili ta masakpan, buhat ta og supak sa balaod apan
dili masakpan, malipay nga or manghambog nga wala ko dakpi, mangawat ko, wala ko dakpi. Apan, kung atong buto na una, you are not breaking the law. Kay kanang balaura, dugay na nang iundar, panahon pa ng Moises, ihatag sa Diyos kang Moises. For many centuries na ang milabay, na agyapon ng balaod, ang Diyos ng balaod. Apan sa dihang atong isupa ka ng mga balaod, wala maguba, wala paunsa ang balaod. Ang atong kaugalingon, pagkatao na ay atong giguba. Mong siguro ni ang hagit sa Ebanghelyo nga atong i-fulfill paghatag og gustong kahulugan kay kining mga balaod. Ang Diyos nun nga balaod, mong kini maghatag og direksyon sa atong kinabuhi. Mong kini maghatag og hapsay sa atong kinabuhi, order sa atong kinabuhi. Apan una, no, kung masupak kini, ang atong kaugalingong kinabuhi ay maguba. It's not the law, but ang atong kaugalingon. Karon nga panahon na, panahon sa pandemya na ay mga balaod nga i-propose sa atong current nga administration sa mga Senate. Apan we have to take note na dili tanan nga mga tawhanon nga balaod pinasubay sa Diyos ng balaod na ay human laws. Pero they are not necessarily from divine law. Daghan ka na. Indot unta nga ang ato bitang balaod, gikan gayon o pinasubay gayon sa divine law. Ang Diyos nun nga balaod kay mao manay pundasyon. Pero dili tanang tawhanon nga balaod nagikan sa Diyos nun nga balaod. Daghan ang i-propose nga himuon nga balaod ang kining anti-terrorism bill na usahay gi-equate ang activism into terrorism na apoy migawas nga gi-propose pod nga balaod na ipakuha kuno ang mga cross, himuong optional ang pagbutang og cross diha sa mga hospitals, isang pag-Catholic hospitals mo optional. Tanaw na, atong tukion siguro kung kining maong balaod nga i-propose, is it coming from the divine law? Kay lagi, no? Not all human laws gikan sa Diyos nun nga balaod. Kung ang current administration siguro, siguro natin iampo sa atong namunuan sa panggobyerno nga buhat sila o mga balaod nga kinasubay gayon sa Diyos ng balaod. Unianang paagiha sa atong pagtuman ini, dili sukuhi ang atong mga lihok kay pinasubay man sa Diyos nun nga balaod. Ug mao kini muhingkit sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Kini ang atong pag-ampo. Hinaon pa unta. Manindog. Magampo kita sa Dios Amahan nga ang iyang kasuguan kita makatuman sa matag pangamuyo kita moingon. Matuman ang imong pagbuon, Ginoo. Matuman ang imong pagbuon, Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko, nga magmalahutayon sa pagtudlo sa kasuguan sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Matuman ang imong pagbuon, Ginoo. Alang sa atong nasudnong pangagamhanan, nga ang hustong balaodnon nga makiangayon mauunta ang masunod.
ug dili pagsalikway sa makiangayong balaodnon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman ang imong pagtuon, Ginoo. Alang kanatong tanan, nga naningkamot nga magmatinumanon sa balaod sa Dios ug magtudlo ngadto sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman ang imong pagtuon, Ginoo. Alang kanatong tanan nga ang pandemic dili mamahimong babag sa atong mga buluhaton diha sa pagpalambo sa relasyon ngadto sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman ang imong pagtuon, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman ang imong pagtuon, Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, nga makakita na sila sa kahayag sa panagway sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matuman ang imong pagtuon, Ginoo. Mahigugmaong Amahan, labdagi kami sa imong balaod aron makasubay kami sa dalan sa kaluwasan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among ipangayo binaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug pagkagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitungkod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santo, Santo,
Santos, gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tagang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alam kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pa, mipasalamat kanimo. Ibikas ug mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ni pasalamat kaniyo pag-usap, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pag-uwi. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik kami. Aron na paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninigbahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mga tubang o moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdum usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon ni mabanghaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Daga silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makayagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan na atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong panamubos. Sa'yo taway nun sa langit.
Pumili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa-luwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Dahil mo man ang ginharian, ang kahungang ibayan, angkot sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panagining sunay. Panagdaig manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dito angay nga mopalawag kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Alam kanimo nga mi simba ining mao misa diha sa imong balay sud-o sa monitor ato kining himuon kining act of spiritual communion. Sabat kanako. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklit dili ko man ikaw madawat ya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ani ang kauban kanako. Ug higpit ko gihiusa ang akong kaugalingon anha kanimo. Ayaw idugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. I'm so blessed, my Lord.
Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and in the rain. I see you between the lines of the sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, and I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you, Lord, in the glory of a sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you. And in the smile of a baby, sweet and true, I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in this past, like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you, Lord, in the glory of a sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma magpalipay unta kanamo sa sala ug magpahamutan kanamo diha sa dalan nga magdala ganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagkaroon na. Nga Diyo ng orasyo imperato. Dios, among amahan, misakpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanaligdan mo kami batok niining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya alang sa mga tao nga kitahasa sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot o labdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o diniyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan ta sila sa imong Diyos ng labdag. Nangaliw mo usab kami kanila nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kabiskay sa ilang panglawas. Itaniag kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat, alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San Rafael, Arkanghel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz.
Iyampo mo kami. San Pedro kalungsod. Iyampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo, Amen. ang Angelos, ang anghel sa Ginoo ipahibalo kang Maria. O nanamon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman din kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tawo, Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. iampo mo kami Santa Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming kapos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo na namuyo kami kanimo Ginoo, ipabanaw sa among mga kalag, aron kami pinaagi sa pahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus. Madalaon ta ngadto sa mahibayawong pagkabanaw, pinaagi sa maong Kristo ang among Ginoo. Amen. Nahalan na ang isa na ang tugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.